Toyota Corolla Verso, soли барориш 2006. Мошин вагонный. Они намуди берные мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Қафошанда 4 пахроникои қафо. Полный наоборот. 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, CD-плеер нонад, мультироль, рулёш лифт, калиташ старт-стоп. Пробегаш 210,000 километр пробег. Мен холд салони мошин. Холд салони қафои мошин. Мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. Газаш евро 4. Расход чанд тако? Газ гири. Расход номаълум бисасиям. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 840 40 01. Mercedes-Benz E320 соли барориш 2003 дӯстони азиз. Ман ин 4 паҳроникои қафо. Дӯстон намуди берни мошин. Ман ин намуд аз пеши мошин. Пешанда 6 паҳроникои пеш. Дохили салон 4 электропакет, сиденьёш лифт, ойначош электроника, коробкаш автомат, инҷа центр замок дорад, CD-плеер, монитор дорад дӯстони азиз. Мультироль, рулёш лифт, пробегаш 238,000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин, сиденьёш кожини мебошад. Ин ҳолати салони қафои мошин. Инҷа боз минибарам дорад. ёдовар мешавем дӯстони азиз, иҷозати махсус ва муоинаи техникии яксолина дорад. Мотор 3.2 сӯзишвориш газ бензин. Газаш евро 4. Расходаш 10 та газгирӣ 70 километр мегардад дӯстон. Ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 644 40 50. Opel Astra G соли барориш 99. намуди бернаи мошин. Вагонми гаштаги будад дӯстон. Комплектация сотка. задни камераам дорад. Ман ин намуд аз қафои мошин. дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат. Ман инҷа CD-плеер дорад, монитор. пробегаш 281,000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстон. консенерош кор мекунад, на? консенерош 100% кор мекунад. мотор 1.6 простой, сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар?
расходаш 10 та газки 100 километр мегардад дӯстони азиз. Ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 700 98 46 92 753 03 30. Opel Ashka соли барориш 2006. мошин вагон мебошад. намуди бернаи мошин. من این نمود از قفای ماشین از داخل سالن آزی برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، این آینه چای پیشم الکترونیکه، коробкаш механика, اینجا سی دی پلیر داره، سنتر زماک، پرابیگش 206,000 کیلومتر. رویلاش لید. و این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. حالت سالن قفای ماشین. این شتارکای قفاش. Motor 1.6 1.tek sözüşvarish benzin. Rasxod chiqdi. Rasxod 6 litr. Rasxodda 6 litrda 100 km megardad do'stoni aziz. Men holti motori moshin. Konditsionerosh 100% kor mekunadi xususan. Narxi moshin 58000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroyi ma'lumot 92 700 98 46. Avtomat eketek. Opel Astra-G soли барориш 98 do'ston. Rangash Niagara bуда. Meni namudi bernayi moshin. Meni namud az qafoyi moshin. Hozir az dohili salon baroyi shuma ma'lumot mediyim. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат، USB پلیر دارد، پرابیگش 149,000 کیلومتر پرابیگ. کانسنیروش 100% کار میکند دوستان. این حالت سالن ماشین اولی سیدینی ها روی کشوی زمانی کشیدگی منه. این حالت سالن قفای ماشین. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمیباشد. موتور 1.6 1.tek سوزشواریش گاز بنزین. گازش یورو 4. расход چقدر؟ 110. расходش 10 تا گاز که 110 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالتی موتوری ماشین. کانسنیروش 100% گذاشتم. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 222 80 05.